Hello friends, welcome back to Bing Tara channel. জয় জগন্নাথ, জয় মা কাଳିকা মঙ্গলা। রাতি দেখন্তু 11:10। এটা হচ্ছে রাতি টাইম। আজ ব্লগটা রাতি টাইমরে বনা তৈরি করা হচ্ছে। আজ সকালের ব্লগ পড়ি ନାହିଁ, কাহিଁକି পড়িনি। বাকি ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ୟାର କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ନିହାତି ଚାହୁଁଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ତଳେ 2 ଦିନ ହବ କି 3 ଦିନ ହବ ବର୍ଷା କୋଉ ରେଟ୍ ରେ ହଉଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା କୋଉ ରେଟ୍ ରେ ପାଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା, କୋଉ ଭଳିଆ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ ପଢି ପାରି ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଘର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏତିକି ଲେଖା ପାଣି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପାଣି, ସବୁ ଛିନ୍ ଛତ୍ର, ଫ୍ରିଜ ଭାସୁଛି, ଇନଭର୍ଟର ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ବେକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଏକଦମ ମାନେ ଦେଖିକି ଆଖି ନା ଦେଖି ହଉଛି ନା ମନ ବୁଝି ପାରୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହଉ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ହାତକୁ ହାତ ମିଶେଇ ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛୋଟ ଲାଗିବ। ଇଏ ତ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମାଇଟ୍, ୟା ଆଗରେ କିଛି ଆମର ବସ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଲୋକ, ଗୋଟେ ମୋ ଓପିନିଅନରେ ମୁଁ ଏହା ଭାବେ ଯେ ଅସୁବିଧା ଟାଇମରେ, ଖୁସିଆସି ଟାଇମରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଟାଇମରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ପରିଚୟ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡେ ଯେ କିଏ ନିଜର କିଏ ପରର। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଚାରିପଟେ ସବୁପଟେ ପାଣି, ରାସ୍ତା ବ୍ଲକେଜ। ମାନେ ସୁଅରେ ଡର ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଗାଡି ନେଇକି ପଶିବୁ ନା ପଶିବୁନି। ଏମିତି 4 ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇକି ଫେର ରିଟର୍ନ କରିଥାଉ ଯେ ଆଉ କୋଉ ବାଟେ ଯିବୁ। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା, କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ମିଳିଲା, ଯୋଉଟା କି ପୁରା କାଦୁଅ, ପୁରା ଗାଡି ଖସୁଥାଏ, ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଦିନ ଯାକ ସେଠି କାମ ଧନ୍ଦା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଠି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ବ୍ଲଗ ବନେଇବାର ନାହିଁ। ତ ଆଜି ବନା ହେଇନି, କାଲି ବି ଅଧା କାମ ଆଜି ହେଇଛି, କାଲି ଗଲେ ଫେର ସେଠି ଆଜି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାହିଁ, ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଅନେଇଥିବେ ଯେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ମାନେ ଭିଡିଓଟା ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ରାତି 11:15-20 ହେଲାଣି। ତ ଆମେ 8:30, 9:00, 10 ବେଳେ 8:30, 9:00 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଏଠି ଆସି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ଭିତରେ ମୋ ମିସେସ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ସିଏ ବି ଦିନ ଯାକ ସବୁ ଆଜି ଖଟଣି ଚାଲିଥିଲା ଜୋରସୋରରେ। ଆସିକିନା 3-4 ଫେଜରେ ଏତିକି ଧୁଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ମରା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଠି ଆଣିକି ସବୁ ପକେଇଛୁ, କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି। ଇଏ 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରେଡି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ କଥା ହବା। ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଆକୁ ନିହାତି ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ୟାର ଗୋଟେ ବାଟ କଢାଯାଉ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇଟା ବି ଅନୁରୋଧ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ, ଆଜି ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖା ହେଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମେ କଣ କରିବୁ। ରାତି ଅଧରେ ପାଣି ଏମିତି ଭୁସ୍ନା ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କି ଲୋକ କିଏ ଛାତ ଉପରେ, କିଏ କୋଉଠି ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାର ପତାହତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନିଷ ପିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପାଖ କର୍ପୋରେଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପାଖ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ,
एबे जो जिनस धीरे धीरे तो आम देखुचु पानी लेवल सब बढ़ुची जहाँ भी किसी प्रोब्लेम अच्छी आपस बुझामणा हऊ कौन केमती गोटे रास्ता काढ़ी लोकंकर ये जो परिस्थिति असुविधा को समाधान करंतु चेष्टा तो आपात करंतु कौन हेई परिबो केते हेई परिबो कम बेसी आमे तो नेचुरल कालामाइटी ऊपर हमर बस नाही तथापि आमे भी मनीष आमे भी कहा कम नुहे आमे भी चेष्टा करिबु जे नाही आमे असुविधा को केमती समाधान करिबु बेसी नहले भी कम मात्रा रे हो लोकन को किछि सुविधा सुजोग दिया जाऊ बहुत लोकंकर बहुत प्रकार क्षति हेची जोंटा कि कही हबनी कि सही हबनी कि देखई हबनी तेणु देखुचंती तो घरर परिस्थिति केमती आमे माने माने कोन प्रकार सब लुगा पत्र जिंस चाउल बेड फ्रिज गडरेज सब डॉक्यूमेंट सब नष्ट तेणु समस्ते जी जे जार जार हेची तांकर चिन्हा परिचय तांकर बंधु बांधव तांकर समस्ते चेष्टा करंतु समस्ते समस्त को हेल्प करिया पई समस्ते समस्त को प्रति भल पाइबा देखांतु जा फल कि जो लोकर क्षति हेची से लोक गोटे आत्मसंतुष्टि पाइबो गोटे निजको बल पाइबो फिर से जो भांगी जाइची से जो गली पड़ची से जो पूरा भाबुची जे नाही मोर कौन हेगला सब ताकू निहाती बल मिलिबो ता मानसिक स्थिति से निहाती सुदृढ़ करिवो एवं से निजको निज चेष्टा करिवो आपण मानकर किछि ये नाही केवल आपण गोटे भावर आदान प्रदान करंतु गोटे मानसिक स्तर ताकू केवल सहाय्य करंतु जे हां भाई मु अछि हां मौसा मु अछि हां काका मु अछि मु जिबि कि मु टे कर देबि कि आपण को किछि करिया पड़िबो ना आपण निजे ठिया आइथिबे सेही माने सब करिवे किंतु देखिबे ताकर को उत्साह आसीबे जे नाही जाऊ मोर अछंती मु किछि हेले समस्त अछंती मो पाखरे आ मु तो आज सेही जिंस फील करके आसिली आ कोन आ कहिबी बेसी जो परिस्थिति जो असुविधार सब समाधान मु आज निजे देखी देखी आसिली रास्ता रे आमे राती 8:30 9टा पाखा कि हेगला राती रे एते बाटरू मिसेस को नेकी आसिया भी मते भी टे डर लागुतला रास्तार परिस्थिति भी भलो नुहे वर्षा दिनिया एते गाड़ी मोटर जिबा पानी फानी हबा फल रे रास्ता भी कोउटी खालो कोउटी ये रास्ता गाड़ी जो सामना लाइट पड़ुची सेतरे गाड़ी चलेकी आसीबा सेतरे पोको माडो तेणु को भलिया परिस्थिति देई आमे आसीचु सब आउ जहाँ भी हो खिया पिया भी एते माने किछि हेई पार नथला भल से आ दादा घर गला माने दीदी घर गला माने बालेश्वर सेठी से माने जो भगला ट्रीट करंती खाइबा दियंती आज तांका मुह देखिबार लायक थला बहुत मुह सुखी आइतला से तो बहुत व्यतिव्यस्त थिले जमा किछि आनिया दउ नथिले किंतु जा हो मो मिसेस करो बहुत बड़ एथरे हाथ अछि कहले जे नाही चलो जिबा आज जेमिति जाई कि सेटु किछि तो आमे किछि करि पारु न पारु आपा तो सेट छिडा ही परिबा आउ देखिबा कोन करि परिया कोन नाही बहुत सेठी आमे करि गुरा के आसिलु आपण माने भी चेष्टा करंतु आपण को रिलेटिव भलो मंद जे भी जोंटी भी अछंती जो परिस्थिति रे कहार किछि भी असुविधा होउची आपण माने सेठी पहुंचंतु देखिबे आपण को निजु आत्मसंतुष्टि लागिवो प्लस ऊपर वाला अछि आपण जनक पई करथले निहाती ऊपर वाला आपण पई दिन ना दिन आसी आपण को खराब समय रे खराब परिस्थिति रे आपण बकरे सेही भले लोक जण आसी पहुंचीबो आउ रहिली आज बहुत लेट हेलानी आज फिर सोईबी फिर काली उठी की फिर दौड़ीबी काम को तेणु एतिकरे ए ब्लॉग टा हमें रखिबा आज आउ बिंग तारा चैनल सहित एमती जोड़ी ही रही थांतु काली गले जदि किछि अपडेट हेई पाला किछि यदि कामरु टिके फाका मिलला ताले मु देखिबि निहाती आपण मानको टिके टिके नजारा देखिबि रास्ता जाको पानी भर्ती पूरा आउ माने एते एते तळो खालो रास्ता किंतु पूरा एगा एनएच पूरा मापे मापे रे पानी कोठी एनएच ऊपर पानी चलची जहाँ भी हो आपण माने मो सहित जोड़ी हेकी रही थांतु मते जेमती भल पाया दउचंती आगु को सेमती भल पाया दउ थांतु मो वीडियो बिंग तारा चैनल को आपण माने लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं जदि किछि आपण मानकर ओपिनियन थाए मते कमेंट रे निहाती जणैबे रहिली जय जगन्नाथ जय मां कालिका मंगला गुड नाइट शुभ रात्रि।